Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jerzy i zapraszam na kolejny odcinek z serii Dziedzictwo Hogwartu. Chodzimy do komnaty mapy, bo moja główna misja to teraz porozmawiać z byłą dyrektorką. Przed odcinkiem tylko posprzedawałem sobie rzeczy, założyłem nowy ekwipunek i podszedłem tu do komnaty. Nic więcej jeszcze nie zrobiłem. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. No, spójrzmy na mapę. The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, nie, I w witnessed gabinecie Professor Black dyrektora? learn of your arrival. And I'll confess that I Może wondered być about ciężko. you. Fig musi mi go wyciągnąć Is the w takim next razie trial in the stamtąd. headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. No dobra. No to spotkamy się tam. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Okej, może profesor Fig będzie wiedział. No on musi zająć dyrektora, no nie ma innej opcji. Nie mam jeszcze tej misji? Nie mam. Tak. A jak może szybką podróż użyję? Profesor Fig ma gdzieś tył za klasę. Może akurat się pojawi, jak się teleportuje. Jak nie, no to tutaj też gdzieś mam misję po drodze. O, i jest. Porozmawiaj z profesorem Figiem, świetnie. No to lecimy. Lecimy na kolejną próbę, nie ma czasu. Potrzebuję jak najszybciej fabułę pchnąć do przodu, żeby Sebastian pokazał mi ostatnie zaklęcia. Pięknie O, kogo ja tu widzę? What do we have here? Mimos. No to czekamy na noc. To będzie brakować mi jeszcze jednego. guys. Możliwe, że będzie w gabinecie dyrektora. No tylko, że ja tam raczej za dnia będę. Ale może potem już będę mógł tam normalnie sobie wchodzić, jak już raz wejdę? Oby tak. No to lecimy z Professor misją. Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Profesorze Fig. Lodgok and I have learned that the Musisz goblins are zająć searching for another repository, Leka, like the one a we ja saw tam at Rookwood wejdę i Castle. zrobię szybko And próbę. I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered He knew each other Miriam. at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. Dokładnie, But we've nie no mamy time teraz now. czasu na Where is to. the next trial? Believe it or Gabinet not, dyrektora. it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and Eliksir sound like mięsokowy? Professor Black. Nice. Doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never Ciekawe. knows when such a thing may come in Fig jest handy. przygotowany na wszystko. Let's just say I felt the need Bardzo to be dobrze. prepared Podoba mi się for to. anything Jego after my podejście fruitless jest trip to the świetne. ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. No to pijemy.
No i pięknie. How do you feel? Jak dyrektor. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hope nie that mogę he can sobie jakoś go convince Black to przywołać? change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. No i dobra, lecimy. Madame Kagawę mam znaleźć, tak? Mogę szybkiej podróży używać? Bo na przykład nie mogę zmienić teraz pory. Nie no, to pobiegnę tu z buta. O! Chwila, tu już skrzyneczka jest. No i pięknie. Uchwy dróżdżki. Do you have a moment, Professor? Kurde, nie mam I was czasu. hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Ja o tym I decyduję. assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. Oj, And thank you, Sharp nie będzie I just hope zadowolony. you've brewed enough for all my Znaczy boils. Sharp, Black. Now, to determine which student gets this... Greetings. I mean, out of my way, children. Ale masz być niemiły. Bo się skapnął. Headmaster want? Dawać, lecimy. Kto jeszcze mnie tu zaczepi? Że za spokojnie by mi szło. I wonder almost daily why I accept Professor Black. chewing with your mouth open. Where are your manners? Professor, Czy jest cud masz A tymi word? ustami? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat A ta shortened dalej season. swoje. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. Tak, niektórym And they're przywróciło fine to now. rozsądek. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game. You are quite impossible sometimes. Przecież ja chłopolne robię takich problemów. Couldn't mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Proszę bardzo. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be... Ale się zdenerwowała. I wonder A, why. groźna. Good day, Madam Kogawa. Dobra, sunąć ciebie hasło muszę zgarnąć What do... did we do to deserve him as a... Stand proud, purebloods. The future is yours. To już robiłem. Skrzytek, gdzie jesteś? I hope it's not about anything I've been doing. Wy wszyscy tacy spanikowani jak ja idę. Każdy się go tak boi. You call that a shine on those boots? Do better. Professor? No nie, jeszcze Weasley. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh.
Very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official Okay. ministry business for me. Ja mogłem powiedzieć, że mi jest to niepotrzebne But w ogóle. sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. To się, I've heard unsettling rumors of their escapades. to się Everything from wpierniczasz. sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. Jestem słabym But I'm blekiem. happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Dobra, nie pogrążajmy się dalej. Idźmy do zgrzytka. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that now. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. O kurde, no to jest lipa. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Nie bardzo. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. Po tym Quidditchu It is nie mogłem jedynie always zorientować. pure. Obviously. Zawsze Of szlachetni. course, as Master knows, in French. Ja pierdzielę. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. No dawaj zgrzytek. Toujours pure. Toujours pure. Thank you. Idealnie. Speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. No to lecimy stąd. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Dawaj, dawaj, biegnij, Black. Dawaj za parawan. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the O, password zamek to the poziomu gargoyle. pierwszego. Otwórzmy sobie, może będzie coś ciekawego. I co my tu mamy? Talik. Dobra, a zobaczmy tutaj. O, Confringo! Confringo. Accio! Dawać mi za pomocą Makio. Nie ma tu Demimoza. Tu mnie w sumie jeszcze nie było. Nie dotarłem do tego pomieszczenia. Nie ma. Dobra, no to spadamy stąd. Tak? To tak dla pewności rozejrzę się po wielkiej sali. Tutaj dalej nie potrafię takich rzeczy robić. Znaczy nie potrafię. No mam tę kartkę, ale nie wiem, czy sama kartka mi pomoże. Leży sobie Demimos gdzieś tutaj przy stole? Nie. No dobra, no to tyle. Tyle. W takim razie lecimy do gabinetu. Jak mogę się tam najszybciej dostać? Gabinet jest na wielkich schodach. Wielkie schody. No i chyba na górę, do Izby Pamięci. Ło. Przepraszam. To była silniejsza ode mnie. O, poziom pada jest niski. Niedobrze.
Byłem tu? Nie było mnie tu. A nie, byłem. Po minimapie patrzyłem, że tu jest wejście. Ale najwyraźniej już zdążyłem tutaj wcześniej dotrzeć. Poziom 3 to niestety. Tu też już byłem, więc zaufajmy, że zebrałem wszystko. Ta kłódka będzie świecić? Chyba tak. No nie, no ewidentnie musi być przecież u dyrektora jeszcze jeden Demimos i mam wtedy zrobione. The gargoyle. That's where I need to speak. Klepnij the hasło, password. dawaj, dawaj. Dasz radę. Pure. Pięknie. Lecimy. Zobaczmy, co ten dyrektor ma u siebie. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. O! Pięknie, kolejna strona. Śpiące portrety. Jest kolejna. Jara przydziału. Poziom 3, poziom 2. Aloha Mora. Okej, tu pominąłem. Dobra. Co dalej? Demimoza mi dajcie, jednego demimoza, no proszę. Wydaje się jeszcze wyżej. Revelio. Skrzynka sobie weźmę. It's good to see you. All thanks Ciebie to Professor również. Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Dobrze, I suspect there żaden will be problem. more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Nie mogę sobie na razie pozgarniać notatek. Też mam notatkę do zgarnięcia, czemu nie mogę jej wziąć? Revelio. No trochę szkoda, no ale cóż. Tu nic nie ma. That must be the pedestal. Za chwilę wezmę tę książkę. Tutaj nie ma tutaj mimoza, no nie widzę, żeby był. Więc polećmy jeszcze na górę. Tutaj żadnej strony nie ma. Ha, fajnie. Otworzyłem zamek poziomu 2, żeby dotrzeć od razu do drzwi z zamkiem poziomu 3. No to szkoda. Brakuje mi jednego demimoza. Naprawdę wielka szkoda. Dobra, lećmy z książeczką. Wciągła mnie. Naprawdę interesująca lektura. Pochłonęła mnie całego. To się tak wyrażę. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Przechodzimy na ty. You Jak ja shall be wyglądam w witness ogóle. to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Dobra. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Jasne. The Myślałem, że w tę first you stronę. need is a cloak. In Uuu, this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. jasne. Czyżbym insygnia śmierci zbierał? Zaczynając od peleryny niewidki? Fajnie by było. Biegnij, biegnij. Dobra.
run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Dobra, na razie idzie spoko. O, kolejna śmierć. I need to time this just right. To co, chyba idę. Lecę. Dałem radę. I see. A staircase straight ahead. Lecę. Dobra, na razie żaden problem. O kurde. Co to jest za kraina? Ale jeżeli to już jest próba starożytnej magii, no to super, o to chodzi. Takie to ja mogę robić. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. No wy gadacie, że tu nagle się oni pojawiają. Szybko właź. This is my chance. I'm coming, Neve. Są śmierciożercy przecież. Too many. I must cross this road as fast as I can. Oj, lecisz, Jeżu. I That's where I need to go, but I need to find a way past them. ciekawe, jak długo jeszcze będę tak chodził. A jeżeli będę zbierał insygnia śmierci, to dopiero peleryna będę brał. Gdzie tam jeszcze kamień i różdżka. Biegnij. Dobra, jesteśmy dalej. Jest i wielka śmierć. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I Nie need to no. turn back. There's no getting Tamtędy to past nie them that way. przejdę. Pięknie. That doorway looks like the only safe way forward. Fajnie, eliksir wiganowy tutaj mogę sobie nawet zebrać. Ciekawe. O kurde, tutaj też był gościu. Nie zauważyłem go w ogóle. No nie powiem, trochę lipa to jest. Now's my chance. Skoro mówisz, że to nasza szansa, to lecę. Musiałem się podrapać. That's the way forward. Jest peleryna. Tajemnicza peleryna. No peleryna niewidka. I think I'm invisible. To lecimy dalej. Okej. Teraz obok nich już mogę przechodzić? Tak. They can't see me at all. I can get closer to them. No to klasa. Chowałem się nawet śmierci. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Okej, nie zdołam się ukryć Use teraz. the wand you see before you.
Do not squander its Czarna różdżka. extraordinary power. Zbieram insygnia śmierci. I've never felt such power. Depulsor. Nie tak? No jak to nie tak? Nie mogę Nie pęka? No jest... Chwila. A, no dobra, jestem idiotą, bombarda. Ja mam wybrane po prostu czary, które mam używać. Więc lecimy w linii prostej. Kto teraz wyskoczy mi? Pojedynek? Defender. Bombarda. Depulsor. Tyle? Łatwo. O, na nich też może użyję starożytnej magii. Oni do trofeum nie wchodzą, ale tak dla zasady. Jakby się nawinęli, to używam od razu. Defender. Bombarda. Defender. Potato. Ale obrona. Bombarda. Defender. Bombarda. Stupid. Defender. Ała! Bombarda. Defender. Bombarda. Potato. Wszyscy? Nie. Plus dalej? Bombarda. Defender. Stupid. Bombarda. Defender. Stupid. Bombarda. Defender. Depulsor. Descender. Bombarda. No, dziękuję panowie za pojedynek. Lecimy dalej. Jeszcze kamień mi został do zebrania. I stanę się za chwilę panem śmierci. Tam nie wchodzę, tam co najwyżej eliksir by był, ale eliksirów mam pełno. Co tu? Miałem wrażenie, że tutaj jest ten ślad starożytnej magii. To już tam pod stópkami mi pluskało. To tu jakiś wielki przeciwnik będzie, co? No właśnie. Śmierć się już irytuje, że mam dwa insygnia. No nic. Bombarda. Defender. Król śmierci, użyjmy sobie też na tobie. Depulsor. Descender. Bombarda. Defender. Potato. Stupid. Depulsor. Bombarda. Defender. Stupid. Bombarda. Defender. Dobra, najpierw trolem śmierci, a potem resztą. Bombarda. Depulsor. Defender. Bombarda. O kurde, ale dostałem. Defender. Bombarda. Potato. Stupid. Defender. Bombarda. O kurde, no to odwaliłem lipę. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. No to co ja robię? W ogóle się nie bronię. Bombarda. Defender. Descender. Depulsor. Chłop się przewrócił. Bombarda. Defender. Dobra.
Jeszcze 13,5 minuty miałem do wyzwania. No dajcie spokój, czemu aż tyle czasu miałem? Dobra, spieprzam? Nie. Bijemy się dalej. Bombarder. Defender. Protego. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. No odejdźże. Bombarder. Muszę przeżyć. Defender. Bombarder. Descendo. Depulse. Descendo. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Dobra, ściągnięcie i teraz tylko ty, bombarda i mamy to. Dobrze, wyzwania pojedynków tu lecą mi jak głupie. Jeszcze 36 mi zostało i już nie będę musiał w ogóle się tymi wyzwaniami przejmować. To dobrze. No nie chce mi się ich trochę robić. Dlatego fajnie, że tutaj było takie łatwe, bo wpadało mi parę. No i zobaczmy, co tutaj dla mnie przygotowali. No teraz kamień mi już tylko powinien wskrzeszenia zostać. A simple stone. This must be for me. Zwykły kamień. Oczywiście, że zwykły. Staje się panem śmierci. Co ja będę miał wszystkie te? Insygnia? Czy to jest tylko pokazana historia o insygniach śmierci? To nie tylko pokazana. No i co z kamykiem? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. May her memory Okej, to jest twoja śmierć. Muszę cię ożywić. Dawaj, używaj na niej kamyka. Nie wiem, wskrzeszam cię. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Gadaj, co mam jeszcze zrobić. Czy to już była próba? O, myśl odlewnia. Możemy troszkę But szybciej. there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Kurde, ale głębokie sentencje to rzuca. To nie na moją głowę teraz. Jest przed 7 rano, jak to Remember nagrywam. that as you witness my memory. Okej, dobra. Zobaczymy, co ty nam ciekawego pokażesz. A, bo ostatnio do tego ona nawiązuje, że tamta laska przecież, Izydora, czy jak ona miała, to ona przecież grzebała w sercu ojca i wyciągnęła z niego ciemność. Kurde, chłodno coś tutaj. Do Izaczka będę musiał się ubrać, jak będę nagrywał. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with.
in the wrong You hands. saw what I did for my father. Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Oj, nie no, chcesz się bawić w Boga. To niedobrze. To ona ją zabiła. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Niedobrze. Oj, niedobrze. Nie mów, że dlatego umarłaś. Nie. Jestem już w komnacie mapy? No? Revelio. No i klasa. No i takie próby to naprawdę rozumiem. Siema Fig. Zniecierpliwiony? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Dokładnie tak. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Gar. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. To niepokojące. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable No, ale to share komplikujesz without to. further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. No dobra. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. Dokładnie. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. No fajnie, ja tutaj się staram wszystko zrobić. Pierwszy jedno z insygnią śmierci. Okej. Ja tutaj naprawdę staram się, robię wszystko, a ty sobie idziesz z profesorem Blackiem na łychę. No pięknie. No dobra, zróbmy jeszcze coś. Misję, zobaczmy. O, już sumy będą? Już kończę rok? No nieźle. Poppy? Czy Nati? Możemy z Poppy sobie polecieć. Czemu nie? Nie Hogsmeade, nie Hogwart, mapa świata. Jest Poppy? Tak. No więc lecimy do grobowca. I z grobowca podlecimy miotłą.
To chyba będzie najrozsądniejszy wybór. Profesor Weasley ma coś dla mnie. Ej, nie przeczytała nawet. No dobra, ale misję od profesor Weasley to zobaczymy sobie już jutro. A, bo ja lecę do misji głównej. Dlaczego nie mam tej Poppy zaznaczonej tu nigdzie? No, nareszcie, właśnie, bo ja wyleciałem z zakazanego lasu. Coś mi nie pasowało. Poppy, już jestem. Pokaż, co masz dla nas za misję. I can do this. They will want to help. Na pewno Is this przyjmą, where będzie we're meeting the dobrze. Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Oj, starki. Rozumieją, bądźmy dobrej myśli. They'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Czyli Poppy też już wszystko będzie wiedzieć. After the dragon attack. No piękny jest ten moment, It's a bit of a wybrałeś. long story, and Figs asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. That relic is the key to saving Anne. Co jest? Nieźle, Sebastian nagle się odpalił. Na cutscence. To niezły chłopcy moment wybrał, żeby iść sobie wysłać. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke. O, ale zaszczyt. Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. O, jakiś spokojny centaur przyszedł. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. No pięknie, to wsparcie już mamy niesamowite Do you zapewnione. know what happens to wizards who wander here? Now, follow me Golden before I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Okej. Dobra, jakoś poszło.
So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. Jasne, daj mi znać, ja sobie teraz szybko stół odwalę, jak już jestem obok. Tables Professor Shaw mentioned. Okej, w tę stronę muszę się odwinąć. Ja pierdzielę, ile to zajmuje. O? Dobra, mam dopasowany smok. Pięknie. No i dobra. Co my jeszcze takiego mamy? Sebastian mi napisał. Podstawy szantażu? Nie. Wymaga bombarda w cieniu nadziei. Okej. Zaprasza Ann i będzie relikty używał. Nic. Dobrze, kochani. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już, mam nadzieję, jutro w następnym odcinku z Hogwarts Legacy. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!